You are listening to DYLR Lungsuranon Radio Philippines, your station of choice. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Good morning mga kalungsurano na atong oras karon alas 10 na ang takna sa kabuntagon. Aduna kabay gitipigang mga huna-huna o kaha suwestyon sa mga isyong lungsod nun. Kini ang atong tulumanon. Panginlabot. Ang tao, bisan unsa kakabus o kauyamot, adunay damgo nga magpuyo sa usa ka malinawon o progresibong katilingban. Apan unsaon man nato kini pagkaabot. Atong nabalang paabuton nga itunol kini sa atong mga pinili. Wa ka kita'y papel nga gidanin dakong drama sa pakigbisog alang sa atong tingusbawan. Higala, ikaw, ako, kitang tanan adunay dakong kaakuhan nga musalmot og manginlabot, busa tingog ug ipadayag ang imong opinyon sa nagbagang mga isyong gilantungian. Tungod niini, namugna kini nga atong tulumanon. Panginlabot, pamasin nga mahimo kining imbudo o kaha sandayon nga atong kapadagay-dayan sa atong panahon mo guna-una aron ang yang hinay apan kanunay nga tinuo hibatian ug makaabot sa mga hingtungdan. Higala, panginlabot. Higala, kumusta ug maayong buntag? Adlaw nga Huwebes, ika-11 nining buwan sa Enero. Kumusta? Kumusta ang atong mga kaigsunan nga nagsunod nining atong tulumanon? O ang atong mga kaigsunan nga mga pinili, bagong pinili nga mga kapitan, konsehal sa nagkalain-laing barangay sa tibuok nasod. Hinaot nga naasad sila sa mayong panglawas aron nga makapadayon sa ilang mga kalihukan, mga plano nga buhaton nga mao'y nakapabutang kanila sa pwesto karon tungod sa ilang saad nga og sila'y mapili ila kanang buhaton sa ilang barangay. Hinaot unta nga hinay-hinay nga matuman kana nga mga saad, no? Kay usahay ra ba matud pa nining akong silingan ang saad himuon aron lang kuno pakiyason aron dili tumanon. Pero mas maayo gid tingaling magsaad ta nga atong tumanon aron sa sunod higayon. Labidag nagplano ka kay duha ra lang ka tuig ng inyong termino karon mga barangay official kung nagplano ka pa nga moribansa ka nagiingon nga muusab ka pa magpare-elect pa ka mayo tingali nga imong tumanon kadtong imong mga gisaad nga mooy rason ngano nga ang imong mga kaigsuonan diha sa barangay mipaluyo kanimo mipili kanimo wa na lang kung mag-ingon niya na nga ang sobre kay lagi naunsa na ba ni karon nga atong pamulitika nga di magyon mahimog way sobre usahay ang kanag o unsa kadaghan ang sobre mo'y dako kaayo kunong rason nganong nga mapili ka. Dili ang abilidad, dili ang tinguha, dili ang proyekto nga imong planong buhaton sa barangay kundi unsa kadaghan ang sobre. Ambot tinuod ba na kay gani doon na kuno yung mga sitio nga wa na medyo dili hinuon 90 o kanang 100%. Doon na kuno yung mga sitio sa mga barangay nga mga 20% or 30% sa mga lumulubyo wa na dili na mo adto. Dili na mo adto sa presinto basta way isaad nga sobre. Nahala tan-aw na to og unsay linugdangan unya niya ng inyong tinguha makapaabot maghabog maayong serbisyo ni adtong mga tao nga kamo nga mga pumipili gipalit na makaduol maghaamo og simbako dunay mga problema sa inyong panimalay nga muduol mo dito mayon sir
tabangi taon ko kay doon ay akong anak ka na ospital. Doon ay niya nauyamot nga akong mahal sa kinabuhi ug niya wa mi ikapamalit. Mao nga manghinaot ko nga huna pag-ayo sa mga kaigsuuna nato nga mga labi na gyud ang mga butante nga nahog magunig bawas kay ang uban sad nga mga napili labi nagdako kay gasto inig-adto nimo nga mga hiyo ka nahibaw-an nga ang tuyo nimo tumong kwarta na sab kay abli na sad ang imong kamot ang abli na sad bukas na sad ang pad kay nangayo na sab mo ingon na lang uy ayaw kalimot na nakabayad na ko nimo maayo nimong ligonit sa sobre nangita kag yung sobre unya karon mangayo ka na sab oy mo nay labing pait nga isulti sa mga mga mapili nga inyong duolon labi na inyong giinunta gipirihis yung panahon sa kampanya bisag unsang lihok adto ta kay nay atong kandidato ngayo ta didto pastilan no mahala padikon ko good morning sa tanan natong kaigsuonan dinhi sa Dakbayan sa Ormoc sa tibuok kwarto distrito sa unom ka munisipyo Albuera, Cananga, Matag ug Palumpon, Isabel ug Merida sa mga munisipyo ug siyudad sa Rehiyon 8 ug ato na lang yung huton sa Luzon, Visayas ug Mindanao sa tibuok Pilipinas. Kumusta ba ka? Wa hinaot unta nga wa nay mga dapit nga gilunupan, wa nay mga inunta unsay nga nang mga kaigsuonan ta nga naglisod in taon pag-ayo kay lagi ang ilang mga tanom, ang ilang mga binuhi naigo sa unsa kining sakit sa labi kining sakit sa baboy kanang unsa to gitawag niya ng peligro kaayo ug niya kanang uban pang mga sakit sa mga mananap labi na gyud kanang atay kanang kamatay sa mga manok nga unya nagplano kana unta nga anam-anamo na nimo pagpanakop og kay aron ihinay-hinay na nimo pamaligya ug unya mao na lay imong namatkunan nga nag-anam nagkagabay ang imong mga binuhi nga mga manok kay lagi giatake sa sakit mao nga manghinaota nga dili na mahitabo kay angayan tang magbantay kay kibisan kining sakit kay sa balita karong buntag nga atong nadawat grabe kayo dunay outbreak sa acute gastroenteritis sa Baguio ug niya ubay-ubay puno ang nataptan niini ang naigo na ining acute gastroenteritis outbreak sa Baguio inaot nga dili intaw na mukatag og dili na mahitabo payo unta og ang ato ang DOH makahimo dayon og dali nga panagang o masaga nga dili musabuag kanang maong sakit o mahunong kana kay raba sa pagkakaroon niining init nga panahon daghan kayo sa atong mga kaigsuonan nga mobisita sa Baguio. Okay, nga tuwang hinaot sabta sa atong mga kaigsuonan nga tuwa sa gawas nga anaa sila sa maayong panglawas usab no. Muunay atong giampo og ako sabdihay isang piton og i-greet karon ang akong sister diha sa Houston, Texas, si Marian og ang iyang anak si Kakat, si Chris ang ilang umagad og ang iyang apo si Kiljop. Kumusta mo diha? Yan. Kay kabi dire mao gihapon ang tuhod mo ay problema. Ang arthritis, ang rheuma. Nangamusta si Madang Lilit ni mo diha ninyo. O nga sa mga anak sab ni na salud nga naa diha sa gawas si Rubin og si May Rivera nga naa sa Houston sab. Nangamusta sab si Tita Lilit ninyo. O niya ngadto kang Tata Rivera og ang iyang pinanggang misis diha sa Australia. Ni Dodong og ni Rose Rivera og mga anak diha sa New Zealand. Og i-appeal sa nato nako pagpangamusta si Belinda og si Jessie
diha sa New York, mga anak ni Anheng Chuinting ug ni Tia Minyang. Si si Ili ug si Dario Tariao ug ang iyang mga anak nga naa sa Sweden. Hinaot nga Ili ug Dario anaa sa mao yung panglawas. Bayaw untag makabakasyon sa Mudire, parehas nila ni Dodong ug ni Rose, ni Tata ug ni May ug iyang misis, si Ruben ug si May ug ang iyang misis nga magkabisita aron magkao istorya sad, magkabanding-banding na ta dinhi. Pangumusta sa DIB ako sa atong mga kaigsuonan diha sa Purok Talong, mga parente si Menda Tariao ug mga anak, si Tang ug si ating mga anak, si Alan ug ang iyang mga kabataan. Ug mangumusta sad mi si Lilit kang Macrina Tagalog, ni Mr. and Mrs. ni Dondi ug ni Janet Chong diha sa Lao. Kumusta mo? Hinaot nga naa sa maayong panglawas. Nahala, diha lang usa ko to ang atong pangumusta karong buntaga, ato nya nagpunan ug doon na pati taas-taas nga panahon nga mahabilin. Okay, mupadayon ta sa atong mga hisgot-hisgot sa tinagsip sa mga balita. Ning adlaw Huwebes karon, ika-11 sa Enero, may napunitang balita nga tan-awa ra gud sa niadtong niadtong usang adlaw nga gihimo ang traslasyon sa itong nga Nazareno dito sa Manila sa Quiapo, no? Sa napunit nato nga balita karong buntag, miabot og 700 ang nasamarad atol sa prosesyon. Kaya bot lagi ato basad ang atong mga kaisuunan nga mura kana bang unruly magayo mura mga dili mahadlok bisan ang mga babae nga mointra sa tudtod. Gani kanang pagkatkat na sa dili na magidunta sa pulis o sa simbahan ang pagkatkat sa kanang gitawag og karusa kanang gibutangan sa atong patron, sa itong mga Nazareno. Ang unsay insakto maayong itawag ni ana, undas man na. Nga matod pa musaka gyud tan-awa lang gyud. Dili sila mahadlok mahung, dili mahadlok masamad. Mao mangali nga dili lang kay kini 700 baoy sibo sa report nga mga nasugatan, may mga na-ospital pa gyud. Ug unya kadtong mga may edad na gagibadlo nga ayaw na lagi mo pag-apil dito. Kay piit kayo. Makita sa TV nga sus pastilan, murag nagpertik daghan ang mga nakuyapan. Maayo gali kay ang DOH o ang Red Cross. Daniguro yun, may ilag yun nga mga giandam nga mga dapit din adto dito ang mga makuyapan at timanon sa Department of Health, may mga doktor o unya hasta sab ang Red Cross. Pao nga bag-ingon ta bisan og adto pa ning usang adlaw pero gibalita pa man sa blagi karon adlaw nga di ay sa atong napunit karon ining pitsa 11 sa buwan sa Enero nga sa total gyud 700 ang mga nasugatan ang nangasamad lang na. Ambot pila gyud kabuo ang na kuyapan ug unya pila to kabuok ang na ospital wa na kaayo ko magkakuha sa hingpit nga kasayoran. Ug unya sunod nga tinagsip nga sa atong mga balita nga napunit karong buntag mao kining murag gibalita manggod nga dunay kudita, dunay destabilization plot batok sa administrasyong Marcos. Pero niining tinagsip sa balita karong buntag murag si Senador Amy Marcos, ang maguwang ni Presidente Bongbong Marcos, gikatawa lang niini, gikatawan ni Senador Amy Marcos o gitawag kunong iyang gitawag nga wa na malabo og dili na uso. Kini kunong dili na murag way kahigayunan nga mahitabo kanang destabilization o kay dili na kuno uso. Ug unya mao nga siya misalig tingali sugod sa mga
nahimo ni Presidente Bongbong Marcos karon niining pipila ka tuig, niining bilabay nga tuig sa iyang serbisyo, maingon nato nga nisalig ug mao nga si Senador Amy Marcos mikatawa lang niya nang giingon nga dunay kudita, gihugon-hugon nga destabilization batok sa Presidente Bongbong Marcos. Kay dili na kanawa malabo na o dili na kuno usok kining mga kudita. Maghinaota nga dili na mahitabo kay aron nga makatutok ta, makapadayon ta sa atong mga gihimo nga mga kalihukan para sa kauswagan sa atong nasod. Dili na kanang gubot. Kay og pananglitan do na man gani destabilization simba ko lang no. Unsa man kahay mahitabo lain na sad ka problema ang atong atubangon sa atong nasod. Okay. Lain na sab nga tinagsip sa balita ka atong nadawat. Niadtong usang adlaw miabot si Presidente Joko Widodo sa Indonesia. Ug unya matud palagi sila si Presidente Bongbong Marcos ug si Indonesian President Joko Widodo nag-meeting ug unya may mga gipirmahan kuno nga mga kasabutan. Ug manghinaota nga kanang kasabutan nga gipirmahan ni Presidente Joko Widodo sa Indonesia ug ni Presidente Marcos makatabang na pag-ayo pagsulbad niining giingon nga unsa nga niining problema nato sa West Philippine Sea. Kay gani murag dunay usa sa mga gikasabutan tingali kay mura kuno ug ang atong nasod mupalit sa Indonesia sa nian nang gitawag og anti-submarine aircraft nga gikan sa Indonesia. Ug unya matud pa sa balita nga ang Indonesia andam nga palawakin pa ang ilang investment. Nga sa ato pa ang Indonesia nagplano sab nga ila pangdugagan ang ilang investment dinhi sa Pilipinas. Ang ilang unsa ba tingali may mga negosyo ba sila ug unsa ba nga kasabutan uban sa Pilipinas. Kay sila raman ang mga leader ang mga presidente mo nagkasabot. Ug unya kanang giingon pagpalit og anti-submarine aircraft nga maayo ni aron nga magamit sabdi nato magamit sabdi kung mga gikinahanglan magani gyud. O niya, lain nga tinagsip sa balita nga medyo para nako murag nindot ni hinaot nga mapahimuslan yun ni nga kalihukan. Kini laging sibuk pa nining atong nakuha nga impormasyon na nakuha nato nga balita kadiyot kayo kay murag akong ilisda ning akong atyuhot kay murag ang hanap-hanap na ni. Ato usang ilisdag kadiyot kana yung maklaro pag-ayo ang niana maaro na niana ang TISDA pinaagi sa TISDA Deputy General nga si Anisito Benitez miingon nga murag ang TISDA naghikay na kuno og libreng training program sa karong 2024. Kini pamahayag ni nga gibuhian ni TISDA Deputy General Anisito Benitez. So nindot ni maayo unta og pahisgutan sab og unsa nga mga training ang pasiugdahan sa TISDA. Labi na untag kanang training nga ang human gyud sa ini-graduate sa training nga gihimo andam na siya nga moatubang sa mga kalihukan para sa paginabuhi. Mao nga balikon kuno hinaot unta nga magmalampuson kining giplano sa TISDA nga libreng training program. Maayo unta og pakapila ni og lain balita ugma ug unsa ba nga
nga mga training ang pasiugdahan sa TISDA aron kadto sa mga kaigsuunan taon nga sa pagkakaroon why mga kalihukan nga gihimo makaapil sa training aron pag-abot og unya nga dunay kahigayunan nga makatrabaho kay graduado na sila inyong doon na certification gikan sa TISDA nga makamauna sila niana nga maong mga trabaho dako kayong kahigayunan nga sila makatrabaho human unya sa training nga pasiugda nga giingon ni TISDA Deputy General Anisito Benitez nga training sa TISDA. Hinaot nga ugma mahibaw-an nato ang unsang mga trabaho, unsang mga training ang pasiugdahan sa TISDA aron ato sabdang mahisgutan dinhi sa atong tulumanon. Ug unya ambot ikaw nga naminaw kanako karon. Naminaw kanamo dinhi sa atong tulumanon sa panginlabot. Sa niadtong milabay nga 2023 kay 2024 naman taron ika-11 ka adlaw naman ipagsud sa 2024. Giingon diri nga og unsa ka tinuod nga kini kunong 2023 maoy natumbok nga pinakainit nga tuig sa kasaysayan sa ambot unsa nga kasaysayan ba sa kalibutan o sa kasaysayan sa atong nasod Pilipinas. Basta kay ang kining 2023 murag gituhuan ni o giingon ni nga maoy pinakainit kuno nga panahon. Maoy pinakainit nga tuig ang 2023 maoy pinakainit nga tubig sa pinakainit nga taon sa kasaysayan. Mao nga hinaot unta nga maklaro ba ni nato unsa ba gyud ni duna unsay base ni ini. Kay mura mag bisan ako niining akong pangidaron nga ni arasa di kaita makasuroy-suroy hinoon wa man ko kaayo makakita nga ang kainit sa nilabay nga tuig ug ang sa karon medyo may magkapuparihas raman. Pero ambot og unsay base nga gitumbok man nga ang milabay nga tuig 2023 mao kunoy pinakainit nga tuig sa kasaysayan. Okay. Kining pagbisita ni Indonesian President Joko Widodo panghinaot nga mauni indong ta makatabang sab nga ang atong igsuon nga si Mary Jane Biluso nga murag upat na katuig nga napriso didto sa Indonesia tungod laki kay ang iyang baggage, ang iyang bag nakit-an nga dunay sud nga cocaine. Pero sa atong nakuha nga impormasyon, katong nga bag di ay katong gisud nga cocaine nga nagasud sa iyang bag, murag gihangyo lang ni ambot og kinsapsan og tinuod ba nga dunay mubagat kaniya didto sa Indonesia pag-abot niya, murag gihangyo lang siya nga siya gipadad-an. Pero wa mahibaw nga kana drugas di ay kon cocaine. Manghinaot ta nga kining upat ka tuig kay sibo sa nakuha nato nga impormasyon kung nakita nato sa TV kagabi nagrally ang pamilya ni Biluso uban sa pipila ka organisasyon nga nagpaluyo sa tinguha nga ma-release unta si Mary Jane sa prisyuhan. Ug unya malikay siya sa silot nga kamatayon kay murag gisilutan siya sa hukmanan sa Indonesia og silot kamatayon. Manghinaot lang ta nga pinaagi niining pagbisita resulta unya sa pagbisita ni Presidente Joko Widodo dinhi sa Pilipinas og pinaagi niya ng suwat in taon nga gihimo sa pamilya ni Mary Jane labi na sa iyang mga anak, sa iyang ginikanan o ang mga organisasyon nga nagpaluyo kang sa kalihukan nga maluwas si Mary Jane nga gipada suwat nga kini giyon handwritten nga suwat nga gipada ngadto sa presidente
sa Indonesia, Joko Widodo, o kadto kang Presidente Marcos nga naghangyo nga unta i-release lang ang i-release na si kung pasayloon na si Mary Jane Biloso. Manghinauta nga kining pagpauli ni Presidente Joko Widodo padong sa Indonesia, ato na lang mabatian nga may order na siya nga i-release sa prisyohan si Mary Jane Biloso. Maunay atong giampo aron sa intawon mga inunta mahayahay intawon matubag ang mga pag-ampo sa pamilya sa mga Biloso. Labi na gyud sa mga kinikanan. Doon ay mga anak intawon nga gipakita sa TV kagabi nga murag gikumot ang akong kasing-kasing sa iyang pamahayag. Sa kadugay na kuno ispo kubay kapinal upat ka tuig nga nagimingaw sila, wa na sila makakita sa ilang inahan, ug unya na ang nakapait pag yun kay naa kanunay nga magpasabi sa ilang una nga ang ilang inahan kung dili manggali mapugan makatagamtam sa silot kamatayon kay mao'y silot nga gipakanaog didto kaniya sa Indonesia. Okay, hala. Lain na sab nga atong hisgutan karon din hinining atong tinagsip sa mga balita karong buntaga, mao kining duna di ay grupo nga gitawag grupong pirma ang sa ilang grupo nga ana ako no sa likod niining charter change. Ug unya usa sa mga abogado ba to ang gi-interview wa lang ko makakuha sa nga ni atong abogado nga interview kagabi nga siya ay abogado sa pirma nga murabag nagkuan tuod sila, usa sila sa naningkamot nga dunay charter change himuon pero wa kuno sila kalabutan ni anang binayranay kuno sa mga mupirma. Mao man gani nga sibo sa atong nakuha nga impormasyon, gusto ni Presidente Bongbong Marcos nga paimbestigahan sa Senado kining maong balita. Og tinuod ba gyud nga kining maong grupo og gawas sa pirma og uban pang mga nga dunay mga tawo gyud nga naglihok ug unya naggahin og kantidad nga dako-dako aron gyud nga mahinayon kining hisgutan nga kining unsa ining charter change. Gani ni ay atong napunit nga balita no. Sa balita nga atong nadawat ni atong Miyerkules matud pa ni atong kay karon ni kagahapon GS karon balita ni nga atong napunit kagahapon nga matud pa sibo ni ining balita nga atong nadawat up to 20 million matud pa diri was reportedly offered to each congressional district that could deliver by next week the needed number of signatures that support the charter change kung chatsa being pushed in the House of giduso nga giduso kuno diha sa House of Representatives. Ug unya pamahayag ni Senador Amy Marcos kakahapon. Sa ato pa labaw sa up to 20 million, moabot og 20 million ang giingon nga gi-report o gi-offer sa matag congressional district nga makadeliver karong sunod semana sa gidaghanon sa mga pirma nga mag-support sa gidaghanon sa daghan nga pirma nga nagsuportar sa charter change nga mao karoy kalihukan nga giduso sa Kongreso. Kana pamahayag ni Senadora Amy Marcos atong padayonon. Marcos condemned the alleged offer. Gikondinar ni Senadora Marcos ang maong giingong offer nga gi-offer nga 20 milyon noting that the money
would reportedly be taken from the government assistance program under the Department of Social Welfare and Development, DSWD, Health, and Labor and Employment, DOL. Uy, sa ato pa, ug ato ning kuan na ini ha, gikondenar ni Senadora Marcos ang upper kuno kay ang kwarta gi-report kuno nga gikan sa Government Assistance Program ubos sa Department of Social Welfare and Development, DSWD, Health and Labor and Employment gikan sa DOL. Matud pa niya ha, ni Amy Marcos, I even heard that big cities were also promised to receive 20,000 if they can produce 20,000 signatures by January 13. Many newly elected barangay captains were ordered to produce 20,000 signatures by the weekend so they could receive goodies from the agencies. Pastilado. Og tinuod manggali ni. Kini ato lang ng gisgutan kay nahabalita man pero maayo pa sabdi nga prubahan yun kay aron nga maklaro ba kay kita ako dili mandautan ang charter change kung pangayoon ako sa ako gikaingon kung dunay kausaban sa 1987 Constitution kay dugay-dugay naman sa gina nga angayan naman nga himuan nato og inyong kausaban kadtong angayan na nga usbon aron nga inyong mga kausaban nga inyong hipaiuyo nato sa lakaw sa panahon. Ang nahitabo gud mao man ni pagkakaron ang nakayabag niini ang nakalugaw niini kung sa ako pangsilingan ang nakasikwato niini mao man ning giingon lagi dili sikwate sikwato ang nakasikwato niini kay ko naunsa ang nakasikwato niini kana man kong ingong naay na malit ang gipapirma binayran no niya marikon ko ha kining portion nga maingon ta nga medyo makapatisdat sa adunggan. I even heard that big cities, mga dagko nga syudad, saaran nga makadawat og 20,000 og dikan og ilang makaproduce silang 20,000 signatures karong Enero 13. Daghan sa mga bag-ong napili kuno nga mga barangay captain giordiran sa pagproduce og 20,000 signatures karong sa di pa ini katapos sa di simendaha unya di ka makadawat sila goodies gikan sa mga agent mga dekalain-laing ahensya ambot unsa ning goodies mga kay maghisgot ta goodies mga linata man sa ato pero sa politika lain man ning goodies no ug unya I condemn the offer because our constitution is not for sale matud pa ni Amy Marcos. Tinuod ba na, no? Apparently, matod pa nining balita, the offer the DSWD assistance to individuals in crisis, dole, tupad, or tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers and DOH medical assistance to the indigents program. Og unya lagi kuno ang nakakpiligro iyang gikondinar tungod kuno kay ang matud pa ni Amy ang atong konstitusyon dili for sale. Unya labi na gyud kay ang gi-offer DSW assistance para unta sa mga para sa mga individual in crisis situation. Ug unya ang dual tupad or tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers ug ang Department of Health Medical Assistance to Indigent Patients Program. Tanawa lang gigamit dani kini mga programa sa DOL, sa DSWD o sa Department of Health aron lang yun pag-entice, pag-convincer
sa pipila ka mga kaigsuunan nato nga mo pirma. Ug unya mo padayon ta. Base sa aligasyon ni Albay Representative Edsel Lagban, mayors were given funds to persuade their constituents to sign documents pertaining to the People's Initiative petition. Base kuno sa aligasyon ni Albay Representante Edsel Lagban, ang mga mayor kuno gitagaan og pundo aron nga mukumbinser sa ilang mga konstituente pagpirma sa dokumento nga may kadabutan sa People's Initiative petition. Marcos corroborated Lagban's claim, saying they received similar information wherein local chief executive were supposedly offered 5 million to 20 million worth of projects from DSWD, DOH ug DOL. Ug unya kining pabahayag ni Representative Representative sa Albay, Representative Edsel Lagban, corroborated, murag gipaluyuhan gisuportahan ni Marcos pinaagi sa pag-ingon nga siya nakadawat sa kuno og parehas ka impormasyon diin mga local chief executive supposedly kuno giopresihan gitagaa gioperan og 5 million to 20 million worth of projects gikan sa DSWD, DOH ug DOL. Unya Marcos showed a copy of the documents for the signature campaign being circulated in local government units. Hasta sabdi ay si Amy Marcos dunay kopya sa mga dokumento nga papirmahan niining ilang kampanya nga gi-circulate kuno sa mga local government units. She expressed doubt that CHATSA is intended to ensure economic growth. She refused to identify the people behind the CHATSA bomb. Si Amy Marcos nagduda na nga ang CHATSA gaantuyo sa CHATSA kuno nga masiguro ang economic growth. Hinoon wa siya magngan sa mga tao nga nagpaluyo niining kalihukan sa CHATSA. Clearly matud pa niya, somebody holding the budget. Klaro kuno kayo nga dunay dunay nagkupot sa budget. We know the power of the force rest in Congress. Sayon kuno siya nga ang gahom sa pundo naa sa Kongreso. Maybe those with access to control over the funds. I am just saying, why do they have the courage to offer something like this? Is our Constitution now for sale? This shamelessness is terrible. Matod pa ni Marcos. O ngunya, matod pa sa senador ato na padayonon. She is not one to defend the dili kuno gani siya usa sa modepinsa sa 1987 Constitution. Tungod kay kini nabuhat ang Constitution kuno, ang 1987 Constitution, human nga ang iyang amahan, delete strongman Ferdinand Marcos, maoy pagtangtang niini. Gibuhat kuno gipanday kuno ni 1987 Constitution, which was crafted napanday human nga gipapahawa sa iyang gahom, gikuhaan sa gahom ang iyang amahan si strongman Ferdinand Marcos. Ug unya mausab kunoy pagsaka sa gahom sa late democracy icon Corazon Aquino. Of all people, I should not be the one defending the current constitution, which has been dictated anti-Marcos provision post its revolution. But such a change is not needed at the time when the country is still recovering hard life, Marcos said in Filipino. Nga sa ato pa, dili gani kuno siya dili usa siya sa angayan nga modepinsa sa Cory administration. Nga matud pa,
which has vindictive anti-Marcos provision post-EDSA revolution. But charter change, pero ang charter change kuno wa pa kinahanglan na karong panahon sa atong nasod sa pagkakaroon nagtinguha pata nga makabangon ni ining malisod natong kahimtang matod pa ni Amy Marcos. Matod pa niya iyang gipadayon easing the restrictive provision of the 1987 Constitution could be done by passing a law that open the country's economy for foreign investment. Kay kana di kunong pagtangtang sa restrictive provision, kanang pagkuha sa restrictive provision sa Constitution, di na himo kuno na pinaagi din sa pagpasar og balaod, no? Aron nga maabli ang atong ang ekonomiya sa nasod para sa langyaw nga investment. Marcos warned may badlong that proponent of JATSA want to tinker with the political provision to install a prime minister. Maudayng usbo nila ang matod pa ni Presidente ni Amy Marcos ang atong konstitusyon kay gusto nila nga mo install og prime minister. Sa ato pa ang kausaban maghatag og gahom nga mulingkod ang usa ka prime minister. In the end, it will surprise us that our constitution was sold for more than 100, he said in Filipino. Matod pa diri no, kana mo ipanapos nga pamahayag ni Presidente ni Senadora Amy Marcos. O gunya, si Senate Minority Leader Aquilino Pimentel mitawag sa mihangyo og mitawag og proper investigation nining aligasyon nga voters nga ang mga botante gibribe pagpirma sa People's Petition seke nga nagtinguha pag-amendar sa 1987 Constitution. Mao'y toyo ni Senate Minority Leader Aquilino Pimentel nga dunay proper investigation niining aligasyon nga ang mga botante nato gibayran aron pagpirma sa People's Petition nga nagtinguha pag-amendar sa 1987 Constitution. Pimentel urged the public to gather evidence showing those who would sign the People's Initiative would be given 108 as alleged by Lagban. The alleged charter change bribery can also be a form of graft if there is evidence to the claim of Senator Amy Marcos that welfare funds were used as a carrot stick to reduce capable churning out numbers of people initiative. Sa ato pa, manghinaot na lang ta nga kining mga pamahayag nga natuki o gihisgutan ni Amy Marcos. No? O unya kining gipasiyugdahan gisugdan ni Albay Lagman sa First District sa Albay. O kining pamahayag gipangayo sab ni Senate Minority Leader Aquilino Pimentel nga dunay proper investigation. Maayo gyud unta nga himuon ni. Aron ni maklaro kay para nako balikon ko sa akong kagamay nga lungsuranon di man tingali dautan nga dunay charter change. Kay dugay-dugay naman sab kining atong batakang balaod. Kadtong mga probisyon nga medyo angayan na nga ato sang usbon, angayan na sa untang usbon. Pero kining giingon lagi nga kining kalihukan ang kalihukan gipasiyugdahan kay dunay binayranay gipamalit ug unya dunay gibayran ang mga kaigsuonan ta nga mopirma mo'y kanay dili maayo. Ug unya mas maayo sab gyud tuod sama nga dunay pipila nato ka mga kaigsuonan nga akong gikasulti ug unya nagtik pag-ingon nga dili man lagi dautan wa may daot di pangilad nga dunay charter change. Pero ang importante lang nga
at least maingon ba nato nga konsultahon unsa ang mga tao. Unsa ba ilang huna-huna sa charter change? Unsa ba nga probisyon diha sa atong batakang balaod nga kinahanglan na gyud nga atong usbon para sa kauswagan sa atong nasod o para sa nga maayo-ayo ang kahimtang sa pamuyo sa mga sa natong mga kaigsuonang Pilipino. Para nako pating ninduta unta kung na mahitabo man ang charter change human sa konsultasyon nga himuon ug unya sabutan sab klaro na ba charter change ikaw region for region ba nga gikonsulta makita diha ug unsa ba nga probisyon diha sa batakang balaod ang gusto sa region 1 nga usbon, region 2, region 3, region 4 tanan ug unya usahon ni dunay espesyal nga meeting nga himuon sa mga kadagkuan nato labi na gyud sa atong mga constitutionalist ug mga dagko nga leader sa edukasyon ug mga labor leader sa ato pa tambungan ni sa nagkalain-laing sektor sa atong katawhan aron nga mapangutana sila unsa ba ilang huna-huna niining gipakita sa nagkalain-laing region nga kausaban nga gusto nila nga himuon sa atong batakang balaod angayan sa atong pagpaduyo. Mao nga para nako ug kana mao may himuon ako usas ako sa mingon nga mas maayo nga buhaton ni aron kadtong kay tinuray man nga musugotak sa dili tungod kay lagi dugay-dugay na ning atong batakang balaod doon na mga provision nga medyo obsolete na di na makatubag nining nagkamoderno na nato nga labi na nining giniyon nga digitalization era mao nga balikon ko og mahitabo man nga ang tanan nga mga region sa atong nasod region 1 ngadto sa katapusang rehiyon mapangutana ug unya ang matag region magapada sa ilang gusto nga usbon diha sa atong batakang balaod ug unya mohimo og espesyal nga meeting ang mga constitutionalist mga dagko nga leader sa edukasyon sa simbahan sa labor ug uban pa aron nga hasta sa dunay representative sa gagmayng mga kaigsunan ta sa mga mag-uuma, mga mangingisda nga mapangutana sila sa unsa bay inyong huna-huna kung pananglitan usbon kay ni aman ni anay mga gipabati o gistunol sa nakalain-laing region sa ilang huna-huna nga angayang usbon ato ning hisgutan isya o ta ang matag kausaban ug unya ang ini ka klaro na nato nga magkahiusa na ta nga kini nga mga probisyon sa batakang balaod moy sa atong 1987 Constitution moy atong usbon dan we will call for unsa ba pero para nako mas maayo gyud nga constitutional convention aron nga kay og ipaagi ko na constituent assembly lang naara nila ra diha sa mga leader sa atong kongreso muraban og dako kay ang posibilidad nga og unsay ilang gusto maoy ilang yung mapatuban sa diha tungod sa ilang kadagan mao man gani nga dili ini angayan nga nga usahon ni sila pagbutar kay wa may giingon nga ang kanang joint voting nila wa may dag-anan ang Senado kay 24 ka buok 300 kapining mga kongresista sakyan lang sila ligson lang sila nahala ato nang paabuton manghinauta nga kining atong hisgot turong buntaga dunay epekto niini makakuha tag maayo nga resulta unya niining atong gihisgutan ug unya makakuha sabta sa mga opinion ikaw nga naminaw pagkakaron niining suggestion nga among gipresentar dinhis sa lungsuranon radio nga ang matag rehiyon balikon ko pukuhaan sa ilang huna-huna ug opinion unsa ba nga mga probisyon sa batakang balaod ang angayang usbon radio 1, 2, 3, 4, 5 hangtod sa tanang rehiyon ug unya
doon na final nga paghashas aron gyud nga maklaro ug unsa nga mga probisyon ang gikauyunan sa tanan. Okay, hala. Ato na nang paabuton ug manghinaot sab ko nga kadtong mga kaigsuonan ta nga nagsunod din ning atong tulumanon ug doon na mamoy inyong kaugalingon nga mga obserbasyon ug una-una ipadangat sabna dinhi ning atong tulumanon. Unya, ni ay atong napunit sa balita sa mga kagahapon, Merkules kay Huwebes madron. Matod pa, ang kung giingon lagi nga giundang naman good ang kanang giingon nga senior high school butchers program sa senior high school. Ang funding for senior high school butchers program para sa state universities and colleges. Karon ni ay napunit nako nga balita nga mga pipila ka opposition legislator kagahapon mi opreser og solusyon ngadto sa Commission on Higher Education sa CHED. Dining problema nga may kalabutan nga hunungo na ang butcher program para sa senior high school students. Kay matod pa nila ang Kongreso kuno maka-provide og funding kung gikinahanglan. Tinuod. Ako mupaliw ko nining pamahayag sa usa ka opposition list. Ang Kongreso makahimog yun og gusto, no? Matod pa diri. If this is a question of funding, we must also stress that Congress still enjoys the prerogative to provide appropriation on a case-to-case basis. Mao kini pamahayag ni House Minority Leader Marcelino Libanan, reassuring the public that the case is still not yet hopeless. Is still not hopeless. Nga sa hato pa matod pa ni House Minority Leader Marcelino Libanan nga siya may pasalig sa publiko nga ang kaso mahitungod sa senior high school lagi nga hunungo na dili pa kuno hopeless may paglaom pa. Libanan pointed out that the subsidy of every state universities and colleges is itemized in the annual budget, although many state universities and colleges are already considered autonomous institutions that exercise independent control over their economic program. Matod pa ni Libanan, iyang giingon nga ang subsidy kuno sa matag state universities and colleges giitibayas kuno ni sa annual budget. Hinoon doon ay mga state universities and colleges nga gikonsiderar na nga autonomous institution sa ato pa independente na nga naka-exercise na sila sa independent control sa ilang academic program. Doon na sab kunoy state universities, particularly those in the provinces that might deem it necessary to have their own leader. Matod pa, senior high school program to supply them with high school graduates for specific college courses. Usbontani, mara magwa kay ko makasabot. There are also state universities and colleges, particularly those in the provinces, that might deem it necessary to have their own leader, their own feeders, sa state universities, senior high school program to supply them with high school graduates for specific college courses. Okay. In a statement, the veteran lawmaker also represent the purpose party list may pahayag na the controversy kuno betrays the lack of well-defined roadmap. Murag kunog murag nagluib sa kaywa kuno lagi klaro nga roadmap. It has become apparent that CHED from the start never had a roadmap with respect to the senior high school program
of the state universities and colleges. This should have drawn up a clear roadmap defining the desired outcome and outlining the steps needed to get there, matod pa ni Libanan. Sa ato pa, maayo sab nga dadon ni Libanan ang iyang obserbasyon, ipasabot ni ngadto sa SED, mahitungod nining giingon nga wa sila'y defined roadmap. Wa sila'y klaro nga gisudod nga reglamento tingali, no? Unya, SED has come under fire from the several members of Congress for ordering state universities and colleges to abandon their senior high school. Ang change kuno pagkakaroon murag gidabu-dabuhan sa pipila ka membro sa Kongreso nga may order sa state universities and colleges nga ilang hunungon i-abandon ang senior high school program. The commission has explained that the handling of senior high school program by state universities and colleges was always meant to be temporary as part of the transition to the K-12 program. It was to prevent a gap that state universities and colleges enrollment when 2 years were added to high school. The transition period was supposed to have ended last year. So, mao kini, manghinaot lang ta, nga kining gihisgutan nga ang Kongreso may posibilidad makahimo pag gahin og pondo para nga mapadayon ang senior high school butchers program ngadto sa mga state universities and colleges. Hinaot nga mahitabo ni. Hinaot nga himuon ni kay aron nga in town kadtong maundang nga mga kabataan nato makapadayon sa ilang pagtuon ug unya hinaot sab unta nga dunay dako ka nga may mga maayo sab nga kausaban nga kadtong mo graduate na gyud unta lagi labi na gyud ining sa K-12 program nga ini-graduate nila mainyon ta di na sila maawaw nga mga apply ug unya duna na sad sila kaabilidad o kapabilidad sa mga trabaho unya nga i-offer sa nagkalain-laing mga kompanya sa nasod. So higala wa naman tay panahon, no? Ang ni ay katapusan dai nga atong napunit nga ay ang bulkang Taal nagbuga na sab di ay kuno og asis nagbuga na sab kuno og bag volcanic organism, no? Sa ato pa nagsigi na sang aso-aso ang bulkang Taal. Manghinaot lang ta nga kini dili unta bubutong na sab kay lain na sa ding problema sa mga namulumulupyo intaw dihang dapita. O gunya na atoon tinuuray na nga naa makita nato Stevie nga duna nay kampanya sa Chatsa. Muraga ambot kinsay nagbayad niini kay kanang sa TV perting mahala sa ato pa duna nagpundo niini kay kining advertisement sa mahitungod sa kampanya niining kampanya sa Chatsa sa TV maklaro gyud nga duna nagpundo niini kay dili sayon ang dili komedya ang pagbayad ang bayranan sa advertisement diha sa TV. O gunya wa naman tay panahon higala. Amura bag kakusog kayo budagan nining atong relo karon. Nahala kami diri si Hitler og manamilit na lang. O gunya among duna mi napunit nga isyu nga ato daw prubahan paghisgot og maadlaw Biyernes. Kanabang grabe kuno kaayo nga dagko nga budget para sa ayuda nga gihimo sa atong gobyerno kuno mura kuno mato pa huge budget for ayuda perpetuating people's mendicancy nga sa ato pa ug ato ning hubaron nga kini kuno ayuda budget sa atong kagamahanan mura kuno hinuon og nagmugna og mga tao nga murag kan nagpakilimos na lang sa ato pa
wa na kinahanglan pang magmulihok, maniguro pa, maningkamot pa, kay duda na magaygahin nga ilang madawat. Mura bang nakapatapulan sa mga kaigsunan ta kami ngon unsa may rason nga mo sakripisyo matag maayo nga karong sugod inig katapos ni buwan na naa naman sa atong madawat. Mao na gina ato niya nang hisgutan kining sinuwat ni Attorney Josephus Jimenez kay murag ay opener ni manginaot nga kini mabasa sab ni sa atong pipila ka mga dagko nato nga leader ug unya ila sa tuon nga mahuna-huna nga murag dunay pipila nato ka magkaigsunan labi ka na sa purpose wa na gusto mabuwag diha kaismo ko po na matag buwan na ay imong madawat mao na muna tiniura mura bag inyon ta nagpakilimo sa atong kagamhanan ang atong kagamhanan mooy naglibot ang programa sa atong kagamhanan mo'y nakapatapulan kanila mo'y nakapahimo kanila lang murag mga makidilimot nga magsalig na lang sa tabang. So Hitler pasalamati daw ang atong pipila ka mga kaisuunan nga tigpaminaw. Yes, may buntag sa Chuchi, may buntag ang mga lungsuranon. Pasalamaton usab kami karon sa mga nag-view o nag-like sa ato live stream. Ngato kang Mary Jane Aquino Densing, kang Marian Pipito Bubing, kang Bobby Talam Alikaya, kang Cathy Mejia, kang Albert Aligway Pipito, kang Bong Pipito, kang Joey Vincent Kapuyang Motel, kang Batang Pasay, kang Felix Santilla, kang sa GF Pipito. Daghang salamat ug may buntag kalungsuranon. Okay. Ang tulugma sa samantak na ni Mao Gyapong Istasyon, inyong higala, Chuchi Pipito, uban sa akong technical engineer dere si Hitler Taoy, sa among station manager si Dorin Winky Pipito o ni Engineer Buyet Pipito. Magpasalamat mi sa inyong pag-uban kanamo. O ginaot nga kadtong pipila nato ka mga gihisgutan din o doon na magali mo reaksyon o una-una nga lahi sa pipila sa mga nahisgutan nato ipadangat lana ipadanga i-text lana din sa atong tulumanon kay aron ato ginang basahon aron atong mapaambit sa atong mga binating tigpaminaw wa naman tay panahon hang tudogma good morning.